आमे आसी पहुँचीछु केसिया ब्लॉक रो बेलखंडी ग्राम पंचायत स्थित बेलखंडी गाँ ठारे एवं आम पाखरे आम गहणरे अछंती बीजेडी रो जणे नल्ला निर्वाचन मंडली रो वरिष्ठ कर्मकर्ता आसंतु वर्तमान नल्ला निर्वाचन मंडली रे समग्र भोटर्स जो डिमांड रखुचंती कि एठिकार कैंडिडेट ही एठी प्रतिद्वंदित्व करिवो बोली आसंतु सारंकर प्रतिक्रिया कौन रही पचारि बुझा। सर नमस्कार। नमस्कार। निर्मल टीवी को आपको स्वागत जनाऊँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम निजर परिचय टिके देबे आज्ञा। मो ना होची आर्तत्राण सिंह। मु बेलखंडी जीपी रो पूर्वतन पंचायत समिति मेंबर थिली आउ दीर्घ 25 वर्ष हैला जिते बेले विजु जनता दल रो आरंभ हैला ता पूर्वरु मध्य जनता दल रे थिली एबे विजु जनता दल रो जने श्रृंखलित तृणमूल कर्मी अटे। तीन थर बीजेडी रो ब्लॉक संपादक थिली केसिंगा ब्लॉक रो। 3 थर युव बीजेडी रो केसिंगा ब्लॉक सभापति थिली आ वर्तमान युव बीजेडी कलाहांडी रो कार्यकारिणी सदस्य अछि। आउ मोर कहिबार तात्पर्य हैला जे मोर जो निर्वाचन मंडली से निर्वाचन मंडली रे कांग्रेस हो बीजेपी हो किंबा बीजेडी हो सबु दल प्रतारणा करी आसुचंती वर्तमान पर्यंत सबु बेले एठी बाहर प्रार्थी को प्राधान्य दिया जाउची। निर्वाचन मंडली रो बाहर प्रार्थी को प्राधान्य दिया होची। आउ मु देखुची जे जो नेतृत्वर अभाव नहीं ना एठी नेतृत्वर अभाव बिल्कुल नहीं किंतु कहीं जे आमे गोडाणिया होचू हमर युवपीढ़ी कहीं गोडाणिया होचन सबु पार्टी कार्यकर्ता अनुरोध जेकोसी दल मत निर्विशेष जेकोसी दलर भी हो से आमर जिते बेले निर्वाचन आसुची जदि आमर लोकाल लोकन को प्राधान्य दिया जाए ताहेले अंचल रो विकास हेबो किंबा राजनीतिर गोटे स्थिरावस्था रहिबो। एठी नल्ला निर्वाचन मंडली राजनीतिर स्थिरावस्था नहीं ना। आ गोटे कथा आज्ञा आमे प्रत्येक भोटर्स मान शुणा पाचु जे स्थानीय कैंडिडेट न होगा द्वारा माने भोटर्स माने निज निजर असुविधा को नहीं उपस्थापना करने बहुत असुविधा होची एटा केते दूर ठीक है? बिल्कुल 100% ठीक। थोरे मात्र आमे बहुत वर्ष आगरू स्वर्गत किरण सिंह देव तांको आमे पाइथिलु स्थानीय कैंडिडेट हिसाब रे तापुरे हमरो 3 थर स्थानीय कैंडिडेट हिसाब रे आमो माटीर संतान हमरो माझी सार थिले तांको मध्य आमे पाइचु। से बीजेपी रु 2 थर आउ बीजेडी रु थरे निर्वाचित हेथिले जेहेतु स्थानीय प्रार्थीत्व नहेले एरिया रो समस्या एरिया लोकंकर समस्या के अंगांगी भाव रे से माने जड़ित नहीं हो पारबार दूर रु आसुचंती एरिया विषय रे ज्ञान बहुत कम लोकंकर सुविधा असुविधा काना ताहा जानी नहीं पारबार किछि चाटुकार मानकर कथा रे से माने रही जाउचन आउ तांकरी निर्देश रे ही काम चलीची जहाँकि आमर वर्तमान नल्लार समस्त साधारण बुद्धिजीवी महिला बुझी सारी लेनी। आउ मु तो देखुथिली 2-4 जगह रे महिला माने सामना को आसी करी धन्यवाद देवी नारी शक्ति को जे नवीन पट्टनायक दूरदर्शिता फल आज नारी माने आकु आसुचन जेन माने घर करण लुचि कर रही से माने आकु आसिक प्रतिवाद से माने जणाइले जे नंदा निर्वाचन मंडली एथर आमके स्थानीय नेता टाणुआ नेता युवसुलभ नेता दरकार बोली करी से माने कहउछंती जहाँकि एक स्वागत योग्य पदक्षेप से मानकर आ मु अनुरोध करी मोर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को कम से जड़े स्थानीय नेता को ही चयन करंतु जहाँकि समग्र अंचल जनसाधारण नर्वा निर्वाचन मंडली समग्र जनसाधारण चाहूँगी
ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଜେପି ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ନରବାଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପବ୍ଲିକ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି କି ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଏଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ଲାଭ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପୁରା ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚିତ ସତ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଏରିଆରେ ନ ରହିବ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ କେବେ ବି ସେ 365 ଦିନ ଏରିଆରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ କେବେ କେତେ ସମୟ ସେ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଘରର ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଠୁ ନଲ୍ଲାରୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଯଦି ମୋହନଗିରିରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବ ଆଉ ତାର ଦୂରତା ଯଦି 120 କିଲୋମିଟର, ଯଦି ଯିଏ ବେଲଖଣ୍ଡିରୁ ଯିବ ତାର ଦୂରତା ଯଦି 80 କିଲୋମିଟର, ଯଦି ଯିଏ ରିସିଡ଼ା କଲାମୁଣ୍ଡା ପୋରକେଲାରୁ ଯିବ ତାର ଦୂରତା ଯଦି 90 କିଲୋମିଟର, ଯଦି କିଏ ରାମପୁରରୁ ଯିବ ତାର ଦୂରତା ଯଦି 70-75 କିଲୋମିଟର ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇକରି ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନେତା ଯିଏ ବି ହଉ ଯେକୌଣସି ଦଳର ବି ହଉ ସେ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30-40-45 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଯାଇ ହେବ, ବୁଝି ହେବ, ସମାଧାନ କରିହେବ କିମ୍ବା ସେ ଯେହେତୁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିହେବ କାମ ପାଇଁ। ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ବାହାରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଇଏ କରିପାରିବୁ, ସେଇଟା ବି ବୁଝିବାର କଥା ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ଦଳ ବି ଟିକେଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ବାହାରର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଲେ ଏରିଆର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେବ, କେତେ ସହାୟକ ହେବ, ଯାହାକି ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଏଥର କହୁଛନ୍ତି। ନରୱା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ମା ମାଉସୀ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଏଥର ଯାହାକୁ ବି ଟିକେଟ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଳ ବି ଦେବ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବେ ସିଏ ଆଗରେ ରହିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ନିର୍ମଲ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ନିର୍ମଲ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ବି ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ନିର୍ମଲ ଟିଭି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କଭର କରିଛି ନିର୍ମଲ ଟିଭି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମଲ ଟିଭିର ପ୍ରତିନିଧି କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଜନତାର ସ୍ୱରକୁ ସେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସବୁ ଦଳର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୋଷା ଭୋଗିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।